वज़ीर आला साहब, लगता है कि आपकी पार्टी और आपकी क़यादत की सियासत सिर्फ नफ़रत पे बेस रह चुकी है। आपकी सियासत इल्ज़ाम तराशी, झूठ, फरेब और नौसरबाजी पे रह चुकी है। आपके जो अल्फाज होते हैं उसका हकीकत से दूर दूर कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपके अल्फाज आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैच नहीं कर रहे होते। और मैं कहना चाहता हूँ, जब आप किसी मीटिंग में होते हैं उस वक्त आप चुप का रोज़ा रख लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग में उधर आपकी बोलती बंद रही, उधर आपको बोलते में, क्योंकि वहाँ अगर आप बोलते तो आपके सामने ये साफ़ी भाई ना होते या आपके चंद वो लोग ना होते जो आपके दरबारी हैं। उधर लोग होते जो आपको बताते कि जी आप सही कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। तो सबसे पहले जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, SIDCL को ईस्ट इंडिया कंपनी कहने की बात करते हैं। मुराद अली शाह साहब, SIDCL का क़याम, SIDCL के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह आपकी हुकूमत में आपके वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर कराची में किया था। आप फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर ये SIDCL थी तो आपके चाचा नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था तो उस वक्त ये आपके सामने बनी थी, आप इफ्तिताह में शामिल थे। तस्वीर मौजूद है, नेट पर जाकर देख लीजिए। सारे प्रोजेक्ट्स वो शुरू करने की बात की थी। तो जब कोई काम कर और उसके बाद वो ड्रामा ही रह चुका, उस SIDCL ने कुछ किया नहीं, सिर्फ ऐलानात किए। उसके बाद अमली इक़दामात, ऐलानात किए उस SIDCL ने और इक़दामात किए SIDCL ने 2018 के बाद, जब उसकी सरबराही, जब उसका इंतज़ाम हमारी हुकूमत के पास आया, उसके अंदर एक वो हुए। दूसरा, आप कहते हैं कि जी एलोकेशंस तो थी लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं हो सका। मुराद अली शाह साहब, ज़रा अपने गिरेबान में झांकिए। और मैं सिंध के अवाम से कहता हूँ, अभी आता हूँ उनकी असलियत बेनकाब करता हूँ। NSUs किसने रोकी, मुझे बताइए। आपने जब एक तरफ आप कहते हैं वफाक कुछ नहीं कर रहा, वफाक कुछ नहीं कर रहा, वफाक कुछ नहीं कर रहा, जब वफाक कुछ करता है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके नहीं दे सकते। क्योंकि आपको हमारी किताब में दो चीज़ें हैं। आप चाहते हैं कि माल खपे, पैसा हमें दे दो, सिंध के अवाम पे डायरेक्ट ना लगाओ। तो हुआ ये है कि आपकी NOCs रोकने की वजह से वो जो 12 अरब रुपए थे उसमें से जो अगर लैप्स हुए तो आपने NOCs नहीं दी। वजह कि भत्ता बीच में नहीं था, शेयर बीच में नहीं था, आपका कट बीच में नहीं था। और उसके बाद पिछले साल, आपने कहा कि 12 अरब में सिर्फ 50 करोड़ लगे। पिछले साल जब बारिशों में ये शहर कराची, आज आप बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करने के ऊपर कि जी 69% शेयर पाकिस्तान को सूबे से जाता है। तो हमें क्या दिया आपने? बहुत कुछ दिया, बताता हूँ आपको आकर। लेकिन एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब इस सूबे का भी 90% इस शहर कराची से जाता है, जो सूबा सिंध का दारुल खिलाफा है, सूबे सिंध का ताज है, सिंधड़ी जो ताज है, 90% रेवेन्यू जनरेट करने वाले, जो कि सिंध का 90% करता है, आपने गटरों में डुबो दिया, गटरों में बहा दिया, कचरा कुंडी बना दिया। और आपने शहर के लिए क्या किया? पिछले साल सब देख चुके हैं, कचरे में भी डूब लोगों को देख चुके हैं। शहर कराची पीछे जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि जी SIDCL ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं। कुछ मैं कहना चाहता हूँ, इस जुमले कहते हुए कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो कि ये जुमले ईस्ट इंडिया, आप क्या बात करना चाह रहे हो? मुराद अली शाह साहब, विद इन द लाइन्स हमें पता है कि आप, सिंध वो सूबा है जिसने पाकिस्तान की करारदाद रखी थी। सिंध के पास पाकिस्तान कार्ड है, इस सूबे के पास पाकिस्तान कार्ड है। लेकिन आप डरा के, धमका के
آپ ایک سندھ کارڈ کھیل کر اپنا مینڈیٹ بچانا چاہتے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. آج آپ نے دوسرا آپ نے کہا کہ جی زخموں سے ہمارے زخموں پہ مرہم بھی نہیں رکھتے. آپ نے کہا کہ جی زخموں پہ مرہم نہیں رکھتے. مراد علی شاہ صاحب اس صوبے کو اس شہر کو زخم آپ نے لگائے ہیں. اس صوبے کو اس شہر کراچی اور پورے صوبہ سندھ کو زخموں سے چور چور آپ نے کیا ہے. اس صوبے والوں کو ایڈز کبھی نہیں لگی تھی, آپ نے لگائی. اس صوبے کے بچوں کو کبھی کتوں نے نہیں کاٹا تھا, آپ نے لگا کٹوایا. یہ صوبے کے شہر کبھی گٹرستان نہیں بنے تھے, کبھی گٹروں کی طرح گلیوں میں روڈوں پہ گٹر نہیں بہے تھے, آپ نے بہایا. اس صوبے میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اسپتالوں میں دوائیاں نہ ملیں, آپ نے اسپتالوں میں دوائیاں واپس لے لی. کبھی اس صوبے میں آپ سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ اسکولوں میں بھینسیں پڑتی ہوں, باڑے کھلتے ہوں. یہ بھی زخم آپ نے لگایا. اس صوبے کو زخموں سے چور چور آپ نے کیا. اس صوبے کو آج اگر دنیا جہان میں کوئی سندھ کی ترقی دیکھنا ہو تو آپ کو نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ایڈز سب سے زیادہ لاڑکانہ میں. اگر سندھ میں ترقی دیکھنی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کو کتے کھا گئے. تو میں کہنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب کہ آج آپ کی جو پریس کانفرنس ہے اس کی تفصیلی انشاءاللہ ڈیٹیلڈ کل ہم بات کریں گے. آپ نے بات کی کہ جی انڈس ہائی وے کیوں نہیں بنی. بھائی صاحب انڈس ہائی وے 2008 سے لے کے 2018 پہلے 8 سے 13 تک آپ کی گورنمنٹ تھی, کیوں نہیں بنائی. اس کے بعد آپ کے چاچے نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, کیوں نہیں بنائی انڈس ہائی وے. بتاؤ تو صحیح, آپ کا ضلع ہے اور وہ موت کی ہائی وے ہے. 7 سے جامشورو انڈس ہائی وے موت کی ہائی وے, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اس وقت بنوا لیتے, اپنی حکومت بنوا لیتے, وزیر اعظم آپ کا, صدر آپ کا. آج ہم کچھ کر تو رہے, موٹر وے ایک بنوائی. آج آپ کہتے ہو کہ جی پبلک پرائیویٹ مطلب گند تلاش کرتے ہیں. یہ وہ سوچ ہے ان کی. آج مہمان کے گھر میں جاتا ہے تو ڈرائنگ روم کی تعریف کرتا ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں گے تو باتھ روم میں گھس جائیں گے اور کہیں گے بدبو آ رہی ہے. بھائی ڈرائنگ روم میں آؤ, یہ کسی کے گھر میں باتھ روم میں گھس کے بدبو تو آنی ہے. گند تلاش کرتے ہیں اور اس کو ابھارنا چاہتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, پچھلے دنوں آپ نے ڈھول بجایا. ملیر ایکسپریس وے کیا وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہے. آپ نے ایک ڈرامہ بنایا کہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ کیا یہ کیا یہ کیا. آپ کرے تو جائز, ہم کرے تو ناجائز. یہ کہاں کی مراد علی شاہ صاحب کون سی بات کر رہے ہیں. پبلک آپ کو سندھ کے عوام کو موٹر وے چاہیے, وہ موٹر وے ہم دے رہے ہیں. اب ہم کس طریقے سے دے رہے ہیں. آپ کو تو چاہیے کہ جی سارے پیسے ہمیں دے دو تاکہ یہ پیسے زرداری اکاؤنٹ میں جائیں, اومنی اکاؤنٹ میں جائیں, ہمارے اکاؤنٹ میں جائیں, رکشے کے اکاؤنٹ میں جائیں.